Kejadian aneh yang kita alami seringkali dianggap sebagai hal mistis karena nggak bisa dijelaskan secara akal sehat. Seperti beberapa kejadian yang bakal kita bahas di video ini. Penasaran kan? Number 7. Diganggu sama setan. Pengguna TikTok bernama Lucas BRQT mengunggah video kejadian supranatural yang terjadi di rumahnya. Saat itu, Lucas dan seorang temannya lagi asik mengobrol sambil nonton film. Di tengah perbincangan mereka, lampu gantung yang ada di dalam rumahnya bergoyang secara misterius. Alors, on vient de mettre pause au film, ça a couru à l'étage, et ça bouge de ouf. Lucas, tu vas voir. Ça marche ou ça bouge sur rien ça? Ça va se casser la gueule? C'est hyper flippant. Ça s'arrête pas, hein? Faut qu'on aille voir. Vas-y. Dan selama lampu bergoyang, mereka mengakui mendengar sesuatu seperti orang berlari menuju tangga, guys. Karena penasaran, Lucas langsung ngecek keadaan di sekitar rumah. Bah viens avec moi. C'est une blague. Merde, ta chambre, ça. C'est déjà bien flippant. La chambre rouge. Donc là, il y a Mimi qui nous a rejoint. Donc là, on est sur le reportage maison hantée. Je tiens à préciser qu'on a entendu quelqu'un littéralement courir à l'étage. C'était pas le chat, évidemment, il était vraiment. On n'a rien. La chambre. Ah, bonjour. Sa chambre. Mais on se sait pas. Ok, donc là, il y a littéralement une porte ouverte. Ce qui est. Ouais, bah, normalement, c'est le placard qui est fermé. C'est le placard où j'ai mis tout le bordel que j'ai emménagé. Puis c'est allumé, normalement. C'est pas allumé, normalement. Selama penelusurannya, mereka menemukan hal-hal yang aneh. Mulai dari lemari kamarnya yang terlihat terbuka padahal tidak disentuh sama sekali, ada bunyi langkah kaki di tangga menuju kamarnya, dan ada juga kucing yang terlihat kaget ketakutan. Karena hal ini, dia kemudian memasang kamera di kamar tidurnya. Dan inilah yang terjadi. Lihat nggak kalian? Lemari pintunya terbuka sendiri dan juga kotak mainannya jatuh secara aneh, guys. Jujur sih, kalau gue tinggal di sana, mending langsung jual aja ya apartemennya. Number 6. Hantu nenek. Kata cerita orang, saat beberapa hari menjelang kematian, kita bisa melihat makhluk-makhluk supranatural yang ada di sekitar. Mungkin beberapa dari kalian ada yang percaya ataupun tidak. Tapi di video satu ini mungkin bisa mengubah pendapat orang yang skeptis akan hal tersebut ya. What is amazing, Mom? Can you see this little pink girl here? The pink girl? You can't. No, I can't see the pink girl. Is she Chinese or Oriental? Please. Pardon me? Chinese or Chinese?
party toiler. Harder. They're having a party? What kind of, is it a birthday party with kids? Who's having the birthday party? Oh, I don't know. What do you think? There's one. Top all Taylor dolls. Taylor's there? Hmm? Taylor's there? Taylor. Yeah, I thought you said Taylor. Neneknya mengaku melihat sesosok anak kecil berbaju pink dengan wajah seperti orang Cina sedang berdiri di sampingnya. Namun anehnya hanya dia aja yang bisa lihat, guys. Nah, selang beberapa hari kemudian, nenek ini dinyatakan meninggal dunia. Menurut kalian gimana? Apakah mitos tersebut benar adanya? Number 5. Rumah sakit kosong. Seorang pengguna TikTok bernama Noah VQ sedang melakukan shift malam di sebuah rumah sakit yang akan dibongkar. Nah, menurut pengakuannya, alarm rumah sakit itu berbunyi secara tiba-tiba. Dan setelah bunyi itu hilang, Noah kembali berpatroli sambil mencari apakah ada seseorang yang masuk ke rumah sakitnya. Di tengah patrolinya, dia merekam kejadian kasur roda yang terdorong sendirinya. Besides that alarm, I just heard some more sounds. I don't know what it is, man, but this place is creepy. I wanna get the f*** out of here. Nggak sampai situ aja, meja besi yang ada di dekatnya juga berbunyi sendiri dong. Checking the rooms and dude, this shit, honestly, like. Beberapa hari kemudian, dia kembali berpatroli. Merasa ada hal ganjal dengan rumah sakit itu, akhirnya ia memutuskan berpatroli lagi sambil merekam apa yang terjadi. Floors. I was hearing some noise coming up right now. It's kind of freaking me out, so I'm gonna be filming a little bit. Seeing some. What the Benar aja guys, di saat dia melewati beberapa kamar, kameranya menangkap sosok hitam sedang berdiri di dekat jendela. Dia yang sadar akan hal itu langsung balik ke ruangan itu ya guys. Cuma sayangnya sosok bayangan itu sudah menghilang. Berani banget ya dia masih bisa kerja di situ guys. Kalau aku sih fix sudah ngajuin resign ya. Number 4. Hantu wanita. Tim paranormal yang tidak diketahui namanya ini melakukan penelusuran di sebuah bangunan bersejarah yang terkenal angker di kota tersebut. क्योंकि जब उन्होंने मुगलिया दौर का खात्मा हुआ उसके बाद जब ब्रिटिश की हुकूमत या कह लें कि सल्तनत का आगाज़ हुआ है तो उन्होंने जितने भी बरस सगीर की ये क्या है ये ऐसे कोई गया है हाँ शायद कोई गया है और दरख्त के बैक साइड पे जाके गायब हो गया हुआ है। Baru aja memulai penelusurannya, terlihat sosok wanita dengan penampilan yang aneh sedang berjalan di antara pepohonan yang lumayan jauh dari mereka. Setelah kejadian itu, mereka memasuki bangunan tersebut. हाँ जी इधर से आइए। अल्लाह अकबर। शायद अंदर 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 इसी जगह एहतियात से। अंदर से कहीं और जाने का रास्ता भी है या बस यही है? बस ये कमरा ही है इसके ये बाहर क्या हुआ
मेरे पीछे कोई था। बाहर बाहर बाहर। मेरे सिर से कोई चीज टकरा कर अंदर गई। Dan di saat mereka masuk, salah satu krunya tiba-tiba diserang oleh kelelawar yang hidup di bangunan itu dong. Ya, kata banyak orang sih, biasanya tempat angker selalu dikaitkan dengan kelelawar loh guys. Number 3. Apartemen berhantu. Pengguna Facebook bernama Kudas Lapadanko mengatakan bahwa dia telah mengalami kejadian paranormal dari waktu ke waktu di dalam apartemennya. Awalnya dia mengabaikan hal itu ya, sampai suatu malam dia sudah tidak tahan dengan gangguan tersebut dan mulai merekam kejadiannya. Beberapa lampu terlihat berkelap-kelip di dalam apartemennya. The is that? What the is that? Some in the water or what? The is that? Man, some in my house. Get the out. The is that? Oh, that! I'm out. I'm out. Go on. Where's my key? Dan gak lama kemudian, kursi yang ada di depannya malah terdorong sendiri sampai menyebabkan dia lari keluar dari tempat tersebut. Menurut kalian gimana? Ini asli atau hanya tipuan belaka ya? Is that? Number 2. Di sebelah boneka. Sebelumnya kita pernah bercerita tentang sebuah boneka berhantu bernama Charlotte. Nah, di sini kita akan menunjukkan keanehan lainnya. Di mana tisu yang ada di sebelah dia bisa tertarik satu persatu gitu kan? Ngeri ya guys? Kayaknya lebih baik boneka itu dibuang aja ya menurut aku, daripada diganggu terus kan? Number 1. Sosok pucat. Pada video terakhir ini diunggah oleh akun YouTube bernama LeBron Who. Dia dan teman-temannya sedang asik bersenda gurau di rumahnya guys. Tapi nggak lama kemudian ada sesosok wajah pucat dengan mata yang bercahaya muncul dari belakang temannya. I think I found a mouse in here somewhere. Are you serious? Dude. It's stuck? Turn the lights on. Turn the lights on. Dude, I'm not standing Turn the with a lights on. mouse. Turn the lights on. I'm not standing I'm with gonna a do mouse. this. I'll do it. Kalau diperhatiin lebih jelas sih, emang agak menyeramkan ya di bagian muka dan matanya. Dan pada saat kejadian gak ada satu orang pun yang sadar akan hal itu. Sampai akhirnya mereka menyadarinya waktu di saat melihat rekamannya kembali. Sosok apa ya kira-kira itu guys? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!